Maayong adlaw sa tanan no. So karon mag-vlog na pud ko og nakoy kauban day no ang akong bayo og ang iyang amiga nga si Eliza. So karon nagtakin kog sundang kay nami adtuan makigubat talin sa ira. So di ana ta sa kalsada magbakler ta kay mahal ang gasolina og ni uban pud si Papa. Og mao ni ang lugar sa among probinsya pisko pangahangin og malinawon pa. Tesa asa maning duha mara magpadung mangumpra nga bukid mao taning dapita. So kung natinga mag unsa akong gidala so kaldiri ni na kay sudlan nato maglamaw ta kay karong panahon na arang magong inita. So niabot nami sa among destination aron ninduta sa lugar og malinaw. So mao dining dubiha ang among pagasakon kay daghan og ang badyon lami adjang lamawon. Sakto dyan no sa init nga panahon. Og sugdan na nato pagsaka ato aning testingan og makaya ba. Pero sa pag-abot nako aning dapita mura bang nangurog og paa. Mao nang ada naog ta palaban tang Papa. Kini kay veterano ni proud man ang giti kun sa una. Og samtang naghulat ta ipatubang sa nato tong kamera og diana tagak na ang badyon na piting lamia. Ugmatik ato asang tilawan og sakto ba ang pagkaambayo niya. Pero sa akong pagtan-aw kinasaktuan. Mao nang ibubo na nato ni sa sudlanan. Sus lamia na damo ni unya gatasan. Veterano dun mga si papangambayo no kay mao pa itong kinaunan sakto man kayo. Ugmatik na ning duha may tigkuskus. Og si Papa pod ang tigbuak kay ako taga video ra. Mao nang ibutang nato ning kamera kay basin maingon mo kumutabang. Unya gikuha na ho akong giimnan usik-usik akong gibubo. Og si Papa na po nagbuak usa pero ang sundang ni huot ikuha kaduha buak na og iyang gihatag nako akong gikuha patanaw ninyo gibidyohan aran lamia og gikuskus gisud sa sudlanan unya akong gibidyohan o puno na ang sudlanan og akong gisud sa silopen kay ato nang bitbiton kay manguli na ta kay ato rambay na to timplahan og akong gipakita ninyo so bugat-bugat boday ninyo balik 5 pud talini ka kilo. So tara magbaklay na ta tuwa silang duha ni una na gigutom na talining pormaha og niabot na ta sa balay automatic timplahan na nato ni gatas. Akong gikuraw-kuraw unya isud nako sa baso kay akong suyag tilaw og diara dili kawat bisag wala pay ice og niinom ko kay giuhaw sa pagtilaw nako grabing tamiisa. So mora to akong video no nga unta. Nice.